Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mga maastay mga mga Islam, bihayaon, bukisan na to isab in kabatilan hiramli hatungod sin in qaul Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yari niya kiyawa, yari niya siabot ha video niya ini. So di ha video niya ini mga maastay mga mga Islam, karungukan na to da insyaallah. Si mabut siya hambuk kabtangan Imam Abu Hanifah amuin piara kanya parukaing tudjuhan ha supaya naman hikapagtukuh niya sin aqidah niya batinin Allah subhanahu wa ta'ala yadto ti matampat hataas langit at tawakah yadto miumutang hapapaw sin arash. Misal pasabihan to mga master mo na Islam, inshallah dungukon na to na in video niya ini. So rin ha mga makabuka kabtangan amo na in kabtangan hi Imam Abu Hanifa kay ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab din di isyabot ti Imam Abu Hanifa in tauri niya kaingatan in Allah subhanahu wa ta'ala hataas sin langit ka atawakan hagin lupaan in siya nakapagkufur na. Bimana hakabtangan ni Imam Abu Hanifa ini imano siya di niya kaingatan in Tuhan niya banghawno. So in siya nakapagkufur na. Inya ang kabtangan ni Imam Abu Hanifa, kabalikan ko bukon kabtangan ko. So bang ang comment ni bukong marayaw na asubuhan nyo man ni Imam Abu Hanifa, bang kamo makapagbak. So rin di hakabtangan ni Imam Abu Hanifa, long yaqala al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, long hi Imam Abu Hanifa, kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, man qala isyusyo imamong la a'rifullaha, di kulong nga kaingatan in Allah afis samai, hataas kasin langit ang fil ab atawakan hagin lupaan faqad kafara matan tuod nakapagkufur na siya. So ini ni kabtangan ni Imam Abu Hanifa rahimahullah, kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bang nato paluakon in pamaham na to masawa rin di ibiyay ta Imam Abu Hanifa imano siya rin niya kaingatan in Tuhan niya bang hawno amin imiyang ka Allahu mawjudun bila makan, di mo kaingatan in Allah subhanahu wa ta'ala, di mo maiyan, di mo matukila bang hawnin Allah subhanahu wa ta'ala. So bangkan Imam Abu Hanifa nakapagkufur na siya. Bukon imano siya amo in kimahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala yadto ars niya nanimabaw in kufur. Sumakuha in tao nakapagkufur amo imano siya di niya kaingatan in Tuhan niya banghawno. So patugtubon na to din dito mga master mo na Islam in video niya. Views na to na sadya. Sabab imbya part paulihan sim video na ini akad sibo devan sing kaptangan niya kain na more or less bialikan niya sadya elaborate niya titiyo. So mga master manghud hakam Islam, di ko ray sab kaingatan uno in kitab iulinan hiramli ini sabab na wala niya pya kita kato in cover even sin title even sin author at katagbak tulan sin kitab ini. Buat malainkan mga master mo hakam Islam pag kita ko sin biya amuin page sinamun kitab iulinan hiramli ini biya na-remind ako aun bakas kitab na basa ko biya magkulang maglabi bihay ni in luon niya ha page niya nabasa ko malukay-lukay na hati ko baha mga biulanan na limabay. So kaya tumtuman ko maray baha butangan tay sabmaray bukon kita sure ini ha, bukon kita sure sabab yan si sambat na wala kita baitan hiramli sin author iwan title sin kitab iulinan niya nabutangan tay sab maray baha in kitab hi ramli amo in iulinan niya ini bihayaon amo in kitab al-Maturidiyah wa mawqifuhum min tauhidil asma was sifat. Yung kitab ini mga master mangud siulat sin hambuo ka Afghan pag magister niya bali bilang lang tabi thesis niya pag masteral niya ha ang buok university rito ha Peshawar halain si mga northern Pakistan hati ko bahayad to. So in kitab ini mga master mo na kamistam hati niya kitab amo in siulat ha zaman bihayaon na. So misampay sa bihayad to kita unta in luon sin kitab ini amin magsali iwan sin luon sin kitab iulinan hari lima hiramli halom sin video niya yaon. Manjari di ha page 582 sin kitab ini kakitaan ta ha first line yadto siya sulat
tashhadu fatiru bani adama kullihim jami'an. Sampai pagkahinapusan. Dan di isab kitab biulinan hiramli kakitaan tabi hatur isab tashhadu fatiru bani adama kullihim jami'an. Second paragraph kakitaan tarendi kitab ini wa qad istadalla kathirun min salafi hadhihi al-umma. Demikian dan dito kita iulinan hiramli at turesab nakasulat sa second paragraph wa qad istadalla kathirun min salafi hadhihi al-umma. Third paragraph sin page ini wa nabda'u bi dhikri nassim muhim lil Imam Abi Hanifa. At turesab dito nakasulat wa nabda'u bi dhikri nassim muhim lil Imam Abi Hanifa. Sampai pagkahinapusan atin niya maray baha amu ini in kitab iulinan sarta biabasah katu tanyo hiramli halam sin video nya yun. So anyway mga master mo da kami Islam bukon dayad to in maksud na to. But malingkan in maksud na to mabay asadya kita niyo urulun in hatungod sin kabtangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala amuin siyabot katu hiramli man qala la a'rifu Allah afis sama'i am fil ard faqad kafar. Sisuin mag-iyan sindi ko kaingatanin Allah uno kayad to halangit atawa kaya rihagumi faqad kafar tanto na kufur siya. Amoy iniin kabayaan na to urulon iwan ukabon mga mastemon hakama Islam madtupapuunan bang hauno kiyawa sin tagbaktulan sin kitab amuin hinang referensi ramli katu tanyo ini madtupapuunan amuin liukis sin mga limah sin mga kamuriran hi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala lavay ren ha dictation na tawa ka imla sin Imam Dakula sin Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Manjari hasupaya na to maluhay maurul iwan kahatihan in kabtangan hi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala amin nyukil siyabot ka to hiramli halom sin video niya yaun na hatihon na to bang biyari inin parihalan hi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala iwan si mga murid niya amuin tanog. Hi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mga master mo na kama Islam aun amuin lilayan sina akidah piya mamaugbukan niya hindu niya pa mga murid niya sarta liukis siulat sin mga murid niya. Hambok din ang mga murid niya amuin nakasulat marayaw sin panghindu niya akida ini amuna in anak niya mismo hi Hamad bin Abi Hanifah. Demikian puas din kan Hamad bin Abi Hanifah rahimahullah ini aun pahambok murid Imam Abu Hanifah amun nakasulat day sab marayaw sin panghindu Imam Abu Hanifah amuin hatungod sin akidah niya amunen hi Abu Muti. Jari hi Hamad bin Abi Hanifah iwan hi Abu Muti ini sila ini in masyhur amin kakilahan sin kataan nakasulat sin akidah Imam Abu Hanifah amin piya sampay atau ka-dictate imla niya pa mga murid niya. Then Hamad bin Abi Hanifah in kya sulat niya tungod sin unin diungog niya kan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala amuna inyanan niya al-fiqhul akbar. Demikian in kya sulat sabi Abu Muti amin diungog niya kan Imam Abu Hanifah amuin nyanan al-fiqhul absat. So siwo da in luon sin kitab al-fiqhul akbar iwan al-fiqhul absat ini mga master mo da kami Islam karena amurayad tuin limpal hi Imam Abu Hanifah mga murid niya amura kuman hasabab sin bidda in nagsulat in hambok hi Hamad iwanin hambok hi Abu Muti hasabab sin bidda in nagsulat na aun kakitaan mo rin doon maniu-tiu parwiddaan ha antara sin al-fiqhul akbar iwan al-fiqhul absat bang hatungod sin mga kabtangan hatungod sin lapal but malengkan bang hatungod sin luon iwan puti iwan maksud tudjuhan sin al-fiqhul akbar iwan al-fiqhul absat sibuda nagtataayon nag-aakad da mga mastay mo da kami Islam karna inyan inpuunan niya hambok da amurain pangadjian
tiukbal Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ang mga murid niya. So, pagka sa masalida, inluon, iwan puti. Maksud tudjuhan sin kitab Al-Fiqhul Akbar, kan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, amuin kya sulat sin anak niya Hamad. Iwan sin Al-Fiqhul Absat, kan Imam Abu Hanifah, amuin kya sulat sin murid niya mun Abu Muti, na bihayaun mga master muda kama Islam, di kita kitab Al-Fiqhul Absat, amuin daingkan atau riwayat Abu Muti rahimahullahu ta'ala ini. So di kitab ini mga maastay manghudah kama Islam, kabakantain kabtangan amuin siyabut hiramli ha video nya yadto. Dahil di nakabutang, kala Abu Hanifa, long Abu Muti, nagyan Abu Hanifa rahimahullah, Imam Abu Hanifa, nagyan, man qala la a'rifu rabbi fis sama aw fil ard faqad kafar. Isi-isiyo in umian. Umian sarta nagpaparatchay, maksudnya la a'rifu rabbi, di ko kaingatan in Tuhan ko. Fis sama, uno ka yadto halangit, aw fil ard, atawa ka hagumi, faqad kafar, nakufur in taubihan. So kabtangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, diungog na to kaina in lilayan hiramli, pamaham hiramli, piuso niya rin hakabtangan niya un. Balikan na to. So bang nato palu akon in pamaham na to masawa rin di ibiyay ta Imam Abu Hanifa imano siya rin niya kaingatan in Tuhan niya bang hauno amin imiyang ka Allahu mawjudun bila makan. Di mo kaingatan in Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo maiyan, di mo matukila bang haunin Allah subhanahu wa ta'ala. So bangkan Imam Abu Hanifa nakapagkufur na siya. So yato na to diungog nagbalik mga master muda kama Islam, hati niya para kan ramli, apabila in manusia di niya hikatugila in tampat sin Allah Ta'ala bang haunuh miumutang. Hati niya ri niya hikatugila in tampat sin Allah batyad tuha langit na makufur siya. Kiyawa niya in kabtangan Imam Abu Hanifa ini. Amuin man qala la a'rifu rabbi, sisin umyan di ko kaingatan in Tuhan ko. Ini bang Fiqhul Absat, la a'rifu rabbi bang Fiqhul Akbar hi Hamad bin Abi Hanifa, la a'rifullah, inna kasulat din dito. Anyway, sibu dayad to. Ala kulli hal, wayron dito piyagbitan. Man qala la a'rifu rabbi fis sama aw fil ard faqad kafar, na para kan ramli in kabtangan ini manunjuki hamanu siya amuin di niya hikatugila in tampat biutangan sin Tuhan niya wat yadto halangit atawa ka yadto harumi. So we had to in pamaham hiramli. Kita unta bang mag-atap in pamaham hiramli iwan sin pamaham sin mga ulama sin tumpukan Maturidiyah. Din mga ahlus sunnah wal jamaah. Laong din di ha footnote ini, nah yari nasab kita ha footnote. Murah-murahan din di maluhay ra ini. Meron na kabukaan ta wala kasusan ra di maluhay ra, di din ni mahilu hiramli din di ha footnote ini. Simple. Laong din di ha footnote number 1 ini, nasabot in kabtangan hi Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala hatungod sin faqad kafar, mayta makufur in manusia amin umian di ko kaingatan in Tuhan ko, halangit ka tawa kahagumi, bihat tuman in kabtangan hi Imam Abu Hanifa. Nalong hi Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah, mayta makufur liannahu bihadal qawl, karna in tauyan hasabab sin kabtangan bihayan yuhimu ay yakuna lahu ta'ala makanun. Dumihil siya, ingkab tangan yan, dumihil siya misunderstanding sin aun tampat biubutangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya, apabila intau imyan, di ko kaingatan in Tuhan ko, fis sama yadtukah ti matampat halangit, aw fil ard atawa kah yarikah ti matampat hagumi, faqad kafar, makufur siya. Hauno siya makufur, bukon doon hasabab sinamin la a'rifu, di niya kaingatan niya un. Buat malengkan, makufur siya hasabab sin inkabtangan niya yan, dumihil misunderstanding, waham. But in Allah subhanahu wa ta'ala, ay yakuna lahu ta'ala makanun, aun tampat biubutangan sin Allah ta'ala.
Alhasil, inta umian la a'rifu rabbi fis sama aw fil ard. Inta umian di ko kaingatan, intuhan ko halangit ka taw kahagumi, imian siya, inmiyaksud himam Abu Hanifa rin dun, amin imian siya, di ko kaingatan intuhan ko. How no kati matampat, yato ha intampat niya taas langit, atawa kaya riha, babaw sin lupain intampat niya. Na makufur siya simbiyahad to. Hauning kakufur niya, balikan ta, bukon ha sabab sindi niya kaingatan haunin tampat sintuhan niya, buat malengkan in kakufur niya nakabutang, doon ha sabab sin isbatan niya tampat in Allah Ta'ala, amurakuman di niya kaingatan bang hauno tampat. Dito ha pangisbati niya sin tampat pa Allah Ta'ala siya na kufur. Namay yung pagyanon Imam Abu Layth as-Samarqandi liannahu bihadal qawl yuhimu ayyakuna lahu Ta'ala makanun. Sabab sin kabtangan bihan, dumihil misunderstanding in hilalaungan bihan sin aun tampat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman kan Imam Abu Layth fakana musyrikan in tao bihan mabilang siya musyrik. Hati niya bang hukuman biabantang sin mga imam dakula biakan da Imam Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah in mga manusia biakan daramli bibilang nila musyrik hazaman niya to. Demikian bihin ni Risab in kabtangan hi Imam Izzuddin Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala min nahulal sultanul ulama fi asrih. Alam kitab niya Halur Rumuz. Biyahin ni Risab magkulang maglawiin bisarah niya hatungod sin kabtangan Imam Abu Hanifa amin nyukil himulla Ali Qari rahimahullah ta'ala alam syarah niya sin Al-Fiqhul Akbar. At niya makufur in tao buko na sabab sin amin di niya kaingatan bang hauno in tampat sintuhan niya. Sumakawa, nakufur siya, hasabab sin, isbatan niya, tampat intuhan niya, although di niya kaingatan bang hauno ti matampat. Hati niya, mga mastay manghuda ka Islam, diya kang nisab hiramli in kabtangan hi Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, miyaksuran niya pamaksud amuin magtup ibansin hawa napso niya. Supaya ma-justify niya kato iban ha mga listeners niya, ha mga followers niya, sin bahasa hunta in siya miya makadiban ti mataayon ha akida hi Imam Abu Hanifa. Sa kalibihayaon, kaya bukisan sin kita niyo bifadlillahi ta'ala, sin sulang babag tuy in interpretation hiramli sin kabtangan hi Imam Abu Hanifa yan, madto pa interpretation sin mga ulama sin tumpukan Maturidiyah din Ahlus Sunnah wal Jamaah biakan da Imam Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah ta'ala amuin yari lang niya liannahu bihadal qawl yuhimu ay yakuna lahu ta'ala makanun fakana musyrikan. So di na to kita mga master muda kami Islam bihariin in pagnapso hiramli haqaul sin mga salaf biakan da Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala hamaksud amuin paakarun nila in kabtangan sin mga salaf hahawa napsuh nila. Bukod biya sin biya kato Ahlus Sunnah wal Jamaah kita niyo in tumaalok makad hakabtangan sin mga salaf bukod mga salaf in paakarun na to kato. Iban damikyan mga master mo da kama Islam bang sadya hiramli ini amuin matuyo magbasa lari amuin makusog mag-research sin mga akida sin Imam dakula Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ini di mismo halam kitab Al-Fiqhul Absat ini bang niya piasung-sung din ha page 49 ini madto pa page 57 kabakan niya in kabtangan hi Imam Abu Hanifa biahay ni long hiabu muti qultu araita law qilah ayna Allah. Long hiabu muti, long kulong niya, amo ari ko kan Imam Abu Hanifa, bang sa upama aun umyan ayna Allah, uno imbya pandapat mo. Faqala, long Imam Abu Hanifa, yuqalu lahu kana Allah Ta'ala wala makan qabla ay yakhluqal khalq. Baitaan mo in tauyan? Kana Allah Ta'ala in kiaunan sin Allah Ta'ala asal aun na siya karyasali wala makan wala nasakop sin tampat qabla ay yakhluqal khalq
hawayroon niya pa napapanjariin katan pia panjari niya. Artinya in Allah subhanahu wa ta'ala para kan Imam Abu Hanifa wala makan, wala nasakop sin tempat. Nah, amo ini in pag-ianon na to in Allah subhanahu wa ta'ala mawjud bila makan. Sana hati ko bang parakan Ramli na bidda ini. Duka ing parakan yan wala makan. Iban sin walam yakun fi makan Imam Baihaqi wala makan Imam Abu Hanifa iban sin mawjudun bila makan amuin daran pagsabutun si mga ulama sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pagubos na arakala yanon niya pa Imam Abu Hanifa ini hatatkala Imam Abu Hanifa imyan kana Allah Ta'ala wala makan arakala yanon pa hiram li Imam Abu Hanifa na akida guni-guni lang niya kan Imam Abu Hanifa yan. Sarta yanon niya Imam Abu Hanifa how no nasabot halom sin Quran, how no nasabot halom sin hadithin kana Allah Ta'ala wala makan yan niya Abu Hanifa. Na dito na kakitaan na to in isog hiramli haalupan sin mga ulama haadlaw mahuli bang siya patindukon sin Allah subhanahu wa ta'ala haalupan Imam Abu Hanifa sarta hipaasubuh kaniya. Arakala dihilan siya chance sin Allah ta'ala rito adlaw mahuli umasubukan Imam Abu Hanifa ya Imam Abu Hanifa hauno mo nakawain kana Allah ta'ala wala makan yan. Giyuni-guni mo yan? Atawa kahauno yan? Nasabot yan ha Quran? Nasabot yan ha hadith? Bang yan wiro na nasabot ha Quran iwan wiro nasabot hadith na Abu Hanifa di ako magkahagad kay mo. Di ako magkahagad kay mo but siwo da kamo kay nda imbing. Na we had to. So mga maastay manguda kami Islam in pangadjian maput na to hindi in lilayan kato tanyo hiramli kamawmuhan sin lilayan niya. Dahil napanagnaan sampay wihaon hayanat. Hati niya, di niya pagtaluson, basahon im mga kitab iuilinan niya. Sarta di niya pag-urulon im mga marja sin mga kitab pagkawaon niya. Mga website pagbasahon niya. Di niya pagbatukon in kaptangan sin mga ulama amuin hapuunan sin reference niya. Sarta di niya hati huning katibuukan. Katibuukan sin akida sin isisyo na alim, isisyo na imam. Pagkawaan niya reference, biya na si mga ini, di niya hati huning katibuukan, suik-suikun niya sadya, in hambuk statement din hambuk kitab, amo natin paakaroon niya, hahawa nafsu niya. So, uning pagtawag sin biyahad to mga master mo da kami Islam, hayanat ha ilmu. Na yung tao, hayanat ha ilmu, na bukon patut dungukon, bukon patut pangawaan, pangadjian. Wallahu a'lam bissawab.